माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ए सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिवार अछि बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिबार अछि बा जदि आपनकर भाग्यर ताला खोलिवार अछि ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुणी मो एक नुआ वीडियो नै कि आपण मानका सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि, सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद। जदि प्रथम करी नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो पुणी थरे मु आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ए सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। तो आसंतु मु आज आपण मानको पई पुणी गोटे अपॉर्चुनिटी नै कि आसीछि। आपण मानकर भाग्यर ताला खोलिबार पुणी गोटे अपॉर्चुनिटी आपण को पई आसीछि। परमात्मा परमेश्वर तांकर दुई हस्त टेकी देइछंती आपण को सब किछि दबा पई। तो पुणी आपण मानको पई आउ एक अपॉर्चुनिटी आसीछि। आसंतु केमिति आपण माने से अपॉर्चुनिटी रो फायदा उठेबे ताहारी बाबद रे जानिबा। तो प्रथमे मु आपण मानकु आपण मानकर पई परमात्मा परमेश्वर को निकट रे मु प्रार्थना करूछि समस्त लाइफ रे सुख शांति खुशी वृद्धि पाऊ, समस्त समस्त विश फुलफिल हो, समस्त लाइफ रे सफलता 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 ही आसु एवं प्रतिदिन आपण लाइफ रे चमत्कार 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 ही हो। तो मु आज आसीछि आपण मानकु जो अपॉर्चुनिटी कथा कहूछि ताहारी बाबद रे कहिबा पई। तो अपॉर्चुनिटी टी होउछि आपणकर 88 पोर्टल। पुणी थरे आपण मानको पई परमात्मा परमेश्वर 88 पोर्टल आपण को पई ओपन करि देइछंती। आपण मानको सब किछि दबा लागि पुणी थरे हाथ टेकी देइछंती, आपण माने खाली नेई परिले हैला। तो आसंतु जानिबा जो 8/8/2025 हमर 88 पोर्टल पडुछि। आपण माने सेई दिन केमिति निजर विश को सब मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिबा। तो आपण माने सेतेले मते क्वेश्चन करूथिले बारंबार जो ए रिसेंट गला हमर 777777 पोर्टल जो ओपन हेइतिला। आपण माने जो मते बारंबार क्वेश्चन करूथिले कि दीदी आमे गोटे विश को लेखि परिबा ना आमे सेपरेट सेपरेट हमर बहुत विश को मध्ये आमे एट टाइम लेखि परिबा। तो मु आपण मानको कहितली नाही गोटिए ही विश आपनकर जेहेतु 777777 पोर्टल रहुची आपण 7 थर लेखाई गोटे विश को लेखिबे। तो पुणी आ गोटे आपण मानको पई परमात्मा परमेश्वर सुवर्ण सुजोग देइछंती, अपॉर्चुनिटी देइछंती 8888 पोर्टल आपण माने तार संपूर्ण फायदा उठंतु। तो हमर 8/8/2025 रे पडुची अगस्त 8 रे आपण माने निहाती भाबरे पुणी थरे सेई रिचुअल्स को करंतु एवं निजर मनर समस्त आवश्यकता को बा मनस्कामना को पूर्ण करंतु। तो केमिति करिवे प्रथमे आसंतु जानिबा। तो प्रथमे आपण माने जदि कोनोसी भी रिचुअल्स कोनोसी भी टेक्निक कोनोसी भी मेथड करिया पय जाउछंती तो ता पूर्वरु आपण मानको भितरे जहा भी नेगेटिविटी रहिछि, नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी जहा भी आपनको भितरे रहिछि से सब को जदि आपण रिमूव न करूछंती ताहले आपण जेते लाइफ टाइम पय रिचुअल्स करिले मध्ये आपनको विश फुलफिल हेई परिबो नाही। प्रथमे निजको क्लीन करंतु, निजको नीट एंड क्लीन करंतु जेमिति कि निज मन भितरे कोनोसी भी नेगेटिविटी न थाउ,
कौन भी नेगेटिव थिंकिंग आपणक भितर नथाऊ आपण पूरा हाई भाइब्रेशन रे रहिबे आपणकर फ्रिक्वेन्सी और यूनिवर्स कर फ्रिक्वेन्सी जेतेबेले मैच हो सेतेबेले ही आपणकर समस्त प्रकार विश फुलफिल हेई परिबो। तो केमिति प्रथमे आपण माने नेगेटिविटी को निज भितर रिलीज करिवे ताहारी बाबदरे मु आपण मानकु प्रथमे कहिबी तापरे आपण माने केमिति टेक्निक को करिवे ता बाबदरे कहिबी। तो आपण माने जो अगस्ट 8 तारिख दिन आमर 88 पोर्टाल पड़ुछि परमात्मा परमेश्वर पुणी थे आपण मानक जो सुवर्ण सुजोग देइछंती सब किछि दबा पई से जो आमे जो ब्रह्मांड रे अछु सेथिरे किछि रोल रेगुलेशन रहिछि आउ सेही रोल रेगुलेशन को आमे जदि मानिकी चालुछे ताहले परमात्मा परमेश्वर छोट छोट अपॉर्चुनिटी आम पाई प्रदान करिथांती। तो सेही छोट छोट अपॉर्चुनिटी आम पाई बहुत सौभाग्यशाळीर कथा आमे सौभाग्य हासिल करि परिबु आमर भाग्य परिवर्तन मध्य करि परिबु सेही छोट छोट सुवर्ण सुजोग द्वारा। तो जेमिति आपन को रिसेंट जुलाई मासरे जो 777777 पोर्टाल आपण मानक पई जो परमात्मा परमेश्वर जो छोट छोट अपॉर्चुनिटी देइथिले तार फायदा आपण माने जो उठेई छंती तो बहुत भलो कथा जदि न उठेई पारे छंती ताहले आपण माने अगस्त 8 88 पोर्टाल माने 88 पोर्टाल मध्य ओपन हो जाउची आपनको परमात्मा परमेश्वर पुणी सुवर्ण सुजोग देइछंती पुणी आपण से रिचुअल्स करिकि आपण निजरो मनस्कामना को पूर्ण करि पारिबे। तो सेही रोल रेगुलेशन को मानिबा निहाती दरकार जेहेतु आमे गोटे सर्कल ले अच्छे से सर्कल रो नियम कानून को आमे जदि मानि चलुछे ताहले निहाती भाबरे आम जीवन रे आमे सफलता पाई करि ही रहिबा। तो आसंतु केमिति आमर प्रथमे नेगेटिविटी को आम भितर रिलीज करिबा ताहारी बाबदरे जानिबा। तो आपण माने जो अगस्त 8 तारिख दिन आपण कौन करिवे जदि पारिबे आपण अगस्त 7 तारिख रो ही करदेबे नहले आपण अगस्त 8 तारिख दिन जेतला उठुछंती मॉर्निंग रे आपण ब्राह्म मुहूर्त रे स्नान करिवे ब्राह्म मुहूर्त रे स्नान करिवे आपण जो स्नान करूछंती सेही पानी रे आपण टिके हालुका लुण जेमिति कि आपनको जो एमिति नॉर्मल लुण जो खाउछंती से लुण को टिके सेही स्नान पानी रे आपण पकई देबे एवं गोटे छोट ग्लास रे आपण से छोट अल्प पानी रे टिके लुण पानी पकई घर जाको आपण छिंची दे पारिबे बा लुण पानी रे घर को पुछि दे पारिबे काहेकि ना विभिन्न लोक आम घर को प्रतिदिन आसीथांती किए को प्रकार इंटेंशन नेकी बा को प्रकार नेगेटिविटी बा नेगेटिव ऊर्जा को लोकंक भितर केमिति रहिछि से आम घर को आसिला परे सेही नेगेटिव ऊर्जा को छाड़ी देकी जाउछंती। तो ताकू आमे रिलीज करिबा नितांत जरूरी अटे। तेणु आमे प्रतिदिन आम भलिया समस्ते जे पॉजिटिव भाइब्रेशन लोक समस्ते अछंती ता नुहे किछि लोकंक पाखरे किछि टेंशन भी मे भी थाई पारे किछि नेगेटिविटी किछि नेगेटिव ऊर्जा किछि ओभर थिंकिंग थाई पारे सेही प्रकृतिर लोक जेतेले आम घर को आसंती तांकर सेही नेगेटिविटी को जेतेले आम घरे छाड़ी देकी जाई थांती से जिनस आम ऊपर प्रभाव पड़ी थाए तेणु आमको से जिनस रिलीज करिवार नितांत जरूरी अटे। तो आमे घर को लुण पानी मध्य पोछीदेवा एवं पोछीदेवा किंबा लुण पानी छींचीदेवा आउ आमे जेतेले स्नान करूचे ब्राह्म मुहूर्त रे से लुण पानी रे ही आमे स्नान करबा आवश्यक काहेकि ना विभिन्न लोकंकर नजर आम ऊपर पड़ुछि आउ लोकंकर चिंताधारा आमको नेकी जो आमको देखिकी तांको भितर जो चिंताधारा बा थॉट प्रोसेस चलीची तार प्रभाव आम ऊपर पड़ी थाए। तेणु निहाती भाବରେ जदि तांकर किछि नेगेटिव ऊर्जा आमको तांको पाखरु आकर्षण हेकी आसी थाए से सब आमे लुण पानी रे गाधेइबा द्वारा हालुका टिके अल्प लुण पकई देबे स्नान पानी रे आउ सेही पानी रे जेतेले आपण स्नान करूछंती आपनकर नेगेटिविटी संपूर्ण रिलीज हेई जिवो। तापरे आपण ब्राह्म मुहूर्त रे स्नान सारिकी जेतेले आपण पूजा घरे पूजा करूछंती आपण नॉर्मली जो धूप बा अगरबत्ती आपण जाळुछंती ताकू आपण जळै सारला परे कौन करिवे कि आपण निजर क्लॉक आंटी क्लॉक वाइज निजर प्रत्येकटा चक्र रे आपण बुलेइबे आंटी क्लॉक वाइज बुलेइबे प्रथमे आपण क्राउन चक्र रु स्टार्ट करिवे तापरे आपणकर थर्ड आई चक्र रे 3 थर आंटी क्लॉक वाइज बुलेइबे से धूप को एवं थर्ड आई चक्र परे आपणकर थ्रोट चक्र
ଥ୍ରୁଟ୍ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ରାଲ ଚକ୍ର ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ସେଇ ଧୂପକୁ ଆପଣ ବୁଲେଇବେ। ବୁଲେଇଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ ଯୋଉ 7ଟି ଚକ୍ରରେ, ସେଇ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କଟିଯିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଥିବ ତାହା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କଚଡ଼ା ମଚଡ଼ା ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ A4 ସାଇଜ ପେପର ନେବେ। A4 ସାଇଜ ପେପରରେ ଆପଣ ନିଜର ପେପର ଉପରେ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 1176 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର। ନହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୋର ଏଇ ୱିଶଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ନହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ମନ ପସନ୍ଦର ବା ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ବା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର୍ ମାଇ 1176 ବି ଲେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋତେ 5 ଲାକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରି ହେଇସାରିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ, 8ଟି ପଏଣ୍ଟ କରିବେ, 8 ଥର ଗୋଟେ ୱିଶକୁ ଲେଖି ଚାଲିବେ। 8 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଶକୁ ଲେଖିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବଟେ ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ମାସକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ସେଇ ରିପିଟ୍ କରିବେ, 8 ଥର ତାକୁ ଲେଖିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ, ନହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର୍ ମାଇ ଡିଅର ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରଫେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବଟେ ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ମାସକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସରକାରୀ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ନୂଆ ଘର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଏତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଏମିତି କଲର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୋଟେ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍, ଆପଣ ଏନି ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଦିନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ 8 ଥର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ 8 ଥର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବାର ମାନେ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋମଳତାର ଭାବନା ଜାଗୃତ ହବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ରେସପେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୋମଳତାର ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 88 ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କହିକି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ SMS କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିୟର ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ 88 ପୋର୍ଟାଲ, ମୋର ଏଇ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପର୍ସନାଲ ସେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇକି ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9337984063 9337984063 9337984063 ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ SMS କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ନିହାତି ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।